Durant cette séance, on va essayer de résoudre les exercices suivants tirés du livre Al-Mufid. Si vous trouvez que ces exercices sont d'un niveau moyen, on va continuer de faire ce genre d'exercice. Mais si vous trouvez que ces exercices sont trop faciles, alors c'est pas la peine de faire ce genre d'exercice. On va essayer de résoudre d'autres exercices plus difficiles. Alors il faut commenter, et il faut que vous laissez vos avis pour que je puisse orienter le travail. Alors, pour faire ce genre d'exercice, on va s'en servir dans certains cas du nombre dérivé, dans d'autres, on va multiplier et diviser par la quantité conjuguée, et dans d'autres cas, on va utiliser les identités remarquables. Alors, lisez le premier exercice. Essayez bien sûr de résoudre ces exercices avant de regarder la correction. Alors, soit A un réel strictement positif, on considère la fonction g définie par. Pour tout x différent de 0, on a l'expression de g de x, c'est là. Et g de 0, qui c'est de la racine A. Montrer que g est contenu en 0. Alors, c'est-à-dire, lorsqu'on calcule les limites de g de x quand x tend vers 0, on doit trouver qu'elle est égale à g de 0. Ça, c'est la valeur L. Alors, puisqu'on a ici le dénominateur x وعندنا كنحسبوا الليميت في 0 يعني هنا يمكن يكون عندنا x moins 0 ولا عوضنا ب 0 on va trouver 0. Donc on va s'en servir de la technique des nombres dérivés. Alors on pose مثلا f de x est égal à x carré plus la racine de x plus a moins la racine de a. On a f de 0 est égal à 0. F est dérivable sur donc on a f' de x, ça va nous donner 2 x على 1 على 2 في la racine de x زائد a. Donc ومنه f' de 0, ça va nous donner 1 على 2 في la racine de a. ومنه فالlimite quand x tend vers 0 de g de x qui ça une limite quand x tend vers 0 de x carré plus la racine de x plus a moins la racine de a على x كتساوي لنا limite لما x qui est hors 0. On a posé f de x كتساوي لنا هذه, faut le mentionner. Donc de f de x moins f de 0 على x moins 0 تساوي لنا f' de 0 اللي هي 1 على 2 في la racine de a. ومنه فالليميت لما x qui est hors 0 de g de x est égal à g de 0 اللي هي 1 على 2 في la racine de a. On conclut que g est continu au point 0. Limite de g quand x tend vers plus l'infini par simple factorisation de x. Donc on va trouver qu'elle est égale à plus l'infini. Pas la peine de... Alors deuxième exercice, on considère la fonction f définie par f de x pour tout x différent de moins 1 et f de moins 1 de montrer que f est continu en moins 1. La même chose, on a x. Donc là, au type moins 1, tu vas trouver 0. Et là, on a x moins 1, il y a plus 1. Donc on va se servir aussi du nombre dérivé. Alors on pose. Par exemple, h de x est égal à x à la puissance 5 moins x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 plus 3. Alors h de moins 1. إذا عودتي ستعطيك 0. هذا تعطيك ناقص 1. هذا كذلك ناقص 1 أس 4 هي 1 فهاد الموا هي ناقص 1. هذه كذلك ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 3 plus 3 0. h est dérivable sur r
et on a h' de x par exemple كتساوي لنا 5 في x أس 4 ناقص 4 في x أس 3 plus 3 في x au carré. Donc on met h' de moins 1. Donc ça تعطيك donc هنا تعطيك 5. هنا تعطيك زائد 4. هنا ستعطيك زائد 3 كتساوي لنا 9 زائد 10. دونك h' de moins 1 كيساوي لنا 12. ومنه فالليميت لما x كيقول moins 1 de سميت لا فونكسيون سميتها f de x كيساوي لنا الليميت كون x tend vers moins 1 ديال x أس 5 ناقص x أس 4 زائد x أس 3 زائد 3 على x بلس 1 كيساوي لنا الليميت لما x كيقول موان 1 دو سميناها h دو x موان h دو 0 على x موان عفوا موان هادي h دو موان 1 h de moins 1 على x moins 1 تساوي لنا h prime de moins 1 تساوي لنا 12. ومنه فالليميت لما x كيقول موان 1 ديال f de x كيساوي لنا f de moins 1 اللي هي 12. Donc on conclut que f est continu au point moins 1. Il faut écrire cela. Pour l'autre exercice, on considère la fonction f définie par f de x كتساوي لنا تابع. Donc هنا on va utiliser les techniques simples de calcul des limites. تابع ديال f de x pour tout x différent de 0 f de 0 كتناقص 1 على 8. Donc montre que f est continu au 0. يعني فاش نحسبو الليميت لما x كيقول 0 ديال f de x خصنا نلقاوها كتساوي لنا f de 0 اللي هي ناقص 1 على 8. alors الليميت لما x كيقول الصفر de f de x يساوي الليميت لما x كيقول 0 ديال لا راسين دو 3 زائد cos x موان 2 على x au carré كتساوي لنا الليميت كون x tend vers 0. دونك في المرافقين سيعطينا 3 زائد cos x موان 4 على x au carré في la racine de 3 plus cos x plus 2. Donc est égal moins 1 plus cos x. donc كتساوي لنا الليميت لما x كيقول للزيرو. أنا سأضرب في ناقص 1. دونك ضربت في ناقص 1 تصبح هنا 1 ناقص cos x على x كاري مضروبة في 1 على هنا لا راسين دو 3 زائد cos x زائد 2. دونك كتساوي لنا هادي ستعطيني موان 1 دومي. هادي ستعطيني 1 على 4 نعاود كوس دو 0 1 زائد 3 4 لا راسين دو 4 هو 2 بلس 2. دونك 1 على 4 تساوي moins 1 sur 8. Donc on a trouvé limite لما x tend vers 0 de سميتها الدالة f de x كيساوي لنا f de 0 اللي هي ناقص 1 على 8. On conclut que alors donc f est continu. Il faut écrire ceci est continu au point 0. Déterminer le réel a pour que la fonction f définie par f de x كتساوي تعبير pour tout x différent de 0 soit continu au 0. عندنا f de 0 كيساوي لنا دونك نحسبو الليميت. alors الليميت لما x كيقول
0 de f de x كيساوي لنا limite لما x كيقول 0. هنا on va utiliser les identités remarquables cos أس 3 de x ناقص 1 أس 3. دونك نكتبو بعدا التعبير ديال f de x cos أس 3 de x moins 1 على sinus carré de x تساوي limite لما x tend vers 0 de cos x ناقص 1 عامل cos كاري de x زائد cos x زائد 1 على sinus carré de x تساوي ليميت لما x كيقول 0. هنا كذلك أضرب موان 1 دونك موان غتولي تصبح هنا 1 ناقص cos x على x أو كاري. نقسم البسط المقام على x أو كاري في دونك هاد كوس أو هادي يمكن نخليها حتى الآخر. يمكن نكتب هنا 1 على ولا نكتبوها ماشي مشكل كوس كاري دو إكس زائد كوس دو إكس زائد 1 كل مضروب في 1 على سينوس دو إكس. دونك ضربنا البسط المقام قسمنا البسط المقام على نفس التعبير اللي هو إكس أو كاري. دونك هاد سينوس إكس على إكس نكتبهم لو تو أو كاري تساوي لنا هاد النهاية تساوي لنا ناقص 1 على 2. هذه ستعطيني 1 زائد 1 زائد 1 هي 3 نضربها في 3. هذه ستعطيني 1 على 1 دونك في 1 دونك تساوي لنا moins 3 sur 2. Alors pour que f soit continu au point 0 il faut que a soit égal à la valeur هذه اللي هو moins 3 sur 2. donc il faut écrire ceci. أنا باش تربح الوقت ما نكتبهاش. Déterminer les réels A pour que la fonction f définie par التعبير ديالها لكل x différent de p sur 2 f de p sur 2 كيساوي soit continu au point x0 كيساوي p sur 2. دونك هنا كذلك عندي x moins p sur 2 وعندي la racine de sinus p sur 2 كيعطيني كذلك 1. إذا حتى هنا يمكن نستعمل هاد la technique de nombre dérivé. Alors on pose. Il faut bien choisir la fonction اللي غتخدم عليها. Alors on pose par exemple h de x كتساوي لنا la racine de sinus de x. On a h de p sur 2 est égal à 1. Sinus ديال p sur 2 1 la racine de 1 هي 1. donc h prime de x دونك ستعطيك 1 عفوا الديريفي ديال سينوس هي كوس كتكتبو في كوس دو إكس على 2 في لا راسين دو سينوس إكس. دونك اش بريم دو بي سور 2 كتساوي لنا كوس ديال بي سور 2 اللي هي 0. دونك ستعطينا 0 على 2 في السينوس ديال بي سور 2 اللي 2 على 2 دونك ستعطينا 0. دونك ومن هو فليميت لما اكس كيقول بي سور 2 دو سميتها الدالة اف دي اكس يساوي ليميت لما اكس يقول بي سور 2 de la racine de sinus x moins 1 على x moins p sur 2 يساوي لنا ليميت لما x كيقول p sur 2 de هادي سميناها la racine de sinus x سميناها h de x moins h de p sur 2 كتعطينا 1 على x moins p sur 2
إذن يساوي h prime de p sur 2 اللي هي وجدناها كتساوي لنا 0. Donc alors pour que f soit continu au point p sur 2 il faut que a هاد a لأن عندنا f de p يعني هاد ليميت لما x كيقول p sur 2 ديال f de x خصها تكون كتساوي لنا f de p sur 2 اللي هي a. يعني a خصها تكون doit être égal à 0. Il faut écrire ceci. Merci pour votre attention. إننا نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.